Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Melissa Sabila. I want to interpret this video about the 5 program, 5 program yang bisa bawa kamu ke luar negeri. Lima program kerja yang bisa bawa kamu ke luar negeri tanpa biaya banyak. Let's get pertama ada Working Holiday Visa. Nah, jadi ini adalah program Okay, a work program that can take you abroad without much. The first program is there is a working holiday visa. di mana kalian bisa bekerja juga sambil liburan ya. Australia ini adalah salah satu negara yang paling terkenal dengan Working Holiday Visa. So this program where you can also work while on a vacation. There are Netherlands and Canadian recruitment. Tapi nggak cuma Australia, karena ada juga New Zealand dan Kanada. Persyaratannya apa aja? Persyaratannya minimal 18 tahun, maksimal 30 tahun ya usia kalian. Yang kedua, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus, yang baik. Yang ketiga, There are the Netherlands and Canadian recruitments. The minimum recruitments are the 12 years of the salt, and the maximum of 30 years old, and the secondly have a good English skill. memiliki paspor ya, lalu sehat walafiat dan mampu bekerja. Oke, yang kedua ada au pair. Aku sebagai alumni au pair, jadi au pair ini adalah program pertukaran budaya. Simpelnya adalah kalian tuh tinggal dalam 1 tahun bersama dengan orang tua asuh ya. Jadi The second is the special of au pair. Au pair is the simple cultural exchange program. If that you live of 1 year with the foster parents. kayak simbiosis mutualisme aja, kalian bantuin mereka buat jaga anak, mereka itu memfasilitasi kalian itu kayak misalnya ngasih uang jajan. Kalau zaman aku dibayarin tiket pesawat, dikasih tempat tinggal, makan gratis. This is like symbiosis mutualism that you can help them for keeping the children. So you can get the facility from them. You get the homestay, so you can get the meal every day from them. Kasih uang jajan, apa lagi ya? Oh, dibayarin sekolah ya, kursus. Nah itu, tapi itu kembali lagi kesepakatan antara orang tua asuh ya sama au pairnya. That is like being able to give many pocket money. I was given pocket money, so not to mention for and paid for the school. So that is you must. Au pair syaratnya apa aja? Persyaratan pertama adalah minimal 18 tahun, maksimal 30 tahun. Wajib memiliki sertifikat A1 minimal ya, A1 gitu. Kalian tuh harus punya passion sama anak-anak. Dan The first recruitment is at the least 18 years old, and the maximum for 30 years, and you have a passion for these kids, and the minimals you graduate from high school. dan lulusan SMA. Oke, minimal ya lulusan SMA. Oke, yang kedua itu ada yang namanya BFD atau FSJ ya. Jadi BFD ini adalah program And then there is the BFD or FSJ, Banders Vrijwilligendienst. sosial di mana kalian bekerja di bidang sosial selama kurang lebih 1 tahun.
secara full time, tapi gaji kalian nggak full time. Nah, this is a program where you work in the social field about a year full time. But if one of the BFD alumni, so after covering, I'm like up again to the Aku salah satu dari alumni BFD ya, jadi setelah aku oper aku kayak naik kelas gitu ke BFD. Di BFD ini kalian boleh pilih, bisa kerja di bidang sosialnya tuh misalnya kalian bisa kerja di TK, di rumah sakit, di panti jompo, di panti asuhan, atau misalnya di sekolah berkebutuhan khusus. uh, uh, I can work in the wrong social economic file. You can have any kindergarten and nursery home is used for care of, for example, in a school with a special need. What are the requirements? What are the requirements? The first one, choose him German language. Persyaratannya apa aja? Persyaratan yang pertama, memiliki kemampuan bahasa Jerman ya, sertifikat minimal A2, oke? Dan memiliki passion di bidang sosial. So the requirement, the first one choose him for German language. The ability, yes, minimum for certificates. A2, that is the minimum of a German language. The certificate, yes, A2. Selanjutnya ada Ausbildung. Jadi Ausbildung ini adalah program di mana kalian sekolah sambil bekerja ya. Contoh So for the next is there is the Ausbildung. The Ausbildung is the you study and working. 3 hari kerja, 2 hari sekolah. Intinya adalah di For the example, three working day and 2 days for school. Jerman, kalau kalian mau jadi guru TK atau jadi suster tuh kalian hanya mengikuti program Ausbildung yang berdurasi 2 sampai 3,5 tahun ya, atau 4 tahun. The point is in Germany, if you want to be a kindergarten teacher and something happen, you just take a part in the Ausbildung program, which lasts 2 or 3.5 years or 4 years. Jadi tergantung profesi apa yang kalian tekuni. Nah, untuk gaji, program Ausbildung ini range-nya kurang lebih 500 euro neto sampai 1000 euro neto. For the credit of the Ausbildung program is run around 500 euro to 1,000 euro. Persyaratannya adalah minimal sertifikat bahasa ya B1. Tapi kalau kalian bisa punya B2 atau C1 itu akan jadi nilai plus. Kalau kalian the recruitment, the minimum you have the certificate got the B1. So pernah magang di mana kalian lampirin juga sertifikatnya. Nah, yang terakhir itu ada G2G ya, government to government. Jadi ini adalah salah satu kebijakan pemerintah dengan pemerintah lainnya. So for the next there is G2G, government to government. Yang sering aku dengar itu Korea Selatan terkait dengan penempatan tenaga kerja Indonesia. Usually often here the South Korea is related to the placement of the Indonesia workers. Nah, simpelnya adalah kalau kalian perawat di Indonesia, kalian bisa bekerja juga sebagai perawat di negara yang punya program G2G ini ya. Selain the simple things is if you are the Indonesian nurses, you can also work as nurses in the country that has this G2G program. Korea Selatan aku juga sempat dengar Jerman juga membuka program G2G. Jadi teman-teman yang mau besides South Korea, I have also heard that Germany has to also open the G2G program. Bekerja di Jerman nggak harus Ausbildung lagi, kalian bisa mengikuti program G2G. Info
So friends, who want to work in Germany, you solve a building, you can take a part in the nutrition program. Selanjutnya akan aku tulis di deskripsi di bawah ya, ada linknya juga. Oke, semoga I will write more info in the description below. bermanfaat. There is a link if isn't you want to see the other. I hope it's useful. Okay, for the next video, I want to interpret about the video under the title is Mencintai Diri Sendiri. Kenapa ngelakuin itu? Bodoh banget. Gini aja. Why do you break up like this? You so stupid. Ya nggak bisa. Dasar emang gak guna. Nah, itu useless when you make a mistake. Ketika membuat kesalahan, seringkah Anda mengomentari diri dengan kalimat-kalimat tadi? Kata hati menghakimi cenderung muncul ketika kita tidak punya cukup cinta diri. It's useless when you make a mistake. How often do you comment on yourself with this sentence? Judgmental conscience tend to arise when we don't have enough self-love. Cinta diri itu bukan narsisisme. Orang yang narsis menganggap dirinya paling benar, paling hebat, egois, congkak, dan rakus perhatian. Self-love is not a narcissism. A narcissistic person thinks he is the trust, greatest, selfish, arrogant, and greedy for attention. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa menghargai diri sendiri, sehingga while a person who loves himself is he who can respect himself. Menjadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Thus becoming a better individual for himself and others. Orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. A person who loves himself is he who can be friends with himself. Cinta diri sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang tidak cinta diri ketika melakukan kesalahan kecil, mencambuk dirinya secara terus-menerus dengan komentar negatif hingga menggerus harga diri. Someone who doesn't love himself when he makes a small mistake whips himself continuously with negative comment to arouse self-esteem like this. Masa gini aja nggak bisa? Seseorang yang tidak cinta diri sulit menjalin hubungan romantis yang langgeng karena Someone who doesn't love himself can have a hard time establishing a lasting romantic relationship. Terus merasa tidak yakin apakah ia pantas dicintai. Because he continues to feel unsure that whether he deserves to be loved. Kemampuan kita menerima cinta dari orang lain berbanding lurus dengan kemampuan kita mencintai. Our ability to receive love from others is directly proportional to our ability to love ourselves. Cintai diri. Seseorang yang tidak cinta diri cenderung merasa insecure. Someone who doesn't love himself tend to feel insecure. Tidak aman. Ketika manusia merasa tidak aman, pilihannya fight or flight. Someone who doesn't love himself tend to feel insecure. When humans feel insecure, their choice is to fight or flight. Bertengkar dengan orang sekitar atau lari dan tenggelam dalam kesedihan tak berujung. Fight with people around them or run away and drown in sadness. Kata hati negatif berasal dari suara yang sering kita dengar di masa kecil. And endless negative consists
come from the sound we often hear in childhood. Apakah itu suara orang tua yang marah-marah, kakak yang mengancam ketika bertengkar? What is the voice of an angry parent or the sibling threatening a fight? Guru yang tidak pernah puas dengan prestasi kita dan pelit pujian. The teacher who are never satisfied with our performance and stingy prize. Sekolah yang merundung. Suara menghakimi ini The school that wields the voice of judgment. terdengar berulang-ulang. Seakan kita ini selalu salah dan tidak pernah cukup untuk mereka. Memang, memberi kritik kepada diri sendiri penting untuk perkembangan kita sebagai manusia. It's heard over and over again as if we are always wrong, and it is never enough for them to give self-criticism. It is the essential for our development as human beings. Namun kerap suara kritik itu terlalu keras, bahkan destruktif. Intonasi yang sesungguhnya tidak terlalu berguna untuk membuat kita lebih baik. Kritik But often the voice criticism is too loud and even destructive intonation, which is actually not very useful for making us better. destruktif berkepanjangan bahkan bisa mendorong kita menjadi putus asa, depresi, atau bahkan bunuh diri karena benci diri. Destructive prolonged criticism can even push us into despair, depression, or even suicide because of hate from. Mulai tumbuhkan cinta diri. Jadilah sahabat terbaik bagi diri sendiri. Start cultivating self-love. Be the best friend to yourself. Ketika kata hati mulai mencambuk secara bertubi, sadari. Ganti suara ini dengan suara menenangkan yang pernah kita dengar dalam hidup kita. When your conscience begins to wipe violently, become aware of replacing the sound with the most shooting sound we have ever heard in our life. Apakah itu suara sahabat terbaik, seorang psikiater, atau penulis favorit penuh kebijaksanaan? It is the voice of physiatrist, best friend, or favorite writer for a wisdom. Kata hati yang sehat itu seperti suara yang datang dari hakim yang bijaksana. A health conscience is like the voice that comes from a wise judge. Seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi juga bisa memaafkan, adil, akurat dalam memahami masalah, sehingga bisa membantu kita mencari jalan keluar. A healthy conscience is the like a voice that comes from a wise judge. Someone who can distinguish between good and bad, but also can forgive, be fair, be accurate in understanding problems so that they can help us find solution. Nah, bagaimana mulai menjadi sahabat atau hakim yang bijaksana bagi diri sendiri? So how do you starting being a wise friend or judge for yourself? Seorang sahabat bisa melihat kekurangan kita, tetapi juga mengingatkan sederet kelebihan kita. A friend can see our shortcomings, but also remind us of our strengths. Seorang sahabat mendengarkan keluh kesah kita dan mampu melihat titik permasalahan dan menawarkan kebijaksanaan dan penghiburan agar kita kembali semangat. A friend listens to our complaints and is able to see the points of problems and offering wisdom and consolation to the weak and return to the spirit. Seorang sahabat menyukai kita apa adanya, bahwa Of a friend who likes us we are. kita ini sudah cukup, tidak perlu kurang, tidak perlu lebih. Seorang sahabat punya welas asih.
spirit of friends who likes us fair, that we are enough, not need for less, not need more of friends, have compassion when we fail. Ketika kita gagal, dan pasti ada gagal dalam hidup, mereka pengertian. Nggak apa-apa. Nanti For sure, there is the failure in their life. Understanding it's okay. coba lagi. Dikala saya sedih dan putus asa. Dikala suara Try again later when I'm sad and hopeless. menghakimi terus-menerus menghujam pikiran dan tubuh saya. When judgmental voices are constantly stabbing my mind and body. Saya ingat kembali dan ulangi dalam hati kata-kata dari penulis dan filsuf kesayangan saya. I remembering again and repeat to myself the words of my favorite writer and philosopher, and I feel no problem. Tidak apa, kamu sudah berusaha berbuat sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalau kali ini You have tried to do your best. What happened is often beyond your control. Is this time the result are disappointing? hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi kan? Kalau kita There is still tomorrow to try again, right? selama ini bisa menjadi teman baik bagi orang tercinta di sekitar kita, mengapa tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik untuk diri sendiri? Ketika kita mencintai diri, kita lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Punya welas asih terhadap diri sendiri. If we have been able to be a good friend to the loved ones around us, why not try love yourself to be best friend to ourselves? When we love ourselves, we are more able to accept our weakness and strengths. We have compassion for ourselves. Yuk, jadi sahabat untuk diri sendiri. Mulai cintai diri. Come on. Come on. Be a friend to yourself and start loving yourself. Maybe this my interpret for this video. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.